Okay, a very good morning to all of you, and those who are in the worship hall in the church this morning, and also wherever you are in your homes. We just trust that God is with you, is present with you, and we want to thank God that He's been with us throughout the week. And you know that Sarawak recorded the highest cases of COVID yesterday, but we want to thank God that He is in control. So this morning, we are going to have a time of praise and worship and the sharing of the Word of God. Kita bersyukurlah kerana Tuhan telah bersama kita sepanjang minggu ini sehingga kita dapat mengadakan kebaktian secara recording, dan kita berharap semua dapat mengikuti kebaktian kita melalui recording ni. Dan sebelum kita mula, baik kita berdoa bersama-sama, dan nanti selepas ni kita jemput anak kita Nelson yang membawa kita dalam puji sembah. Baik kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang kepada Engkau, kerana Engkau ya Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon ya Tuhan, Engkau bersama kami dalam recording kami, dalam kebaktian kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberikan kemudahan ini bagi kami dan anak-anak kami yang menjalankan ya Tuhan. Dan sekarang kami serahkan puji sembah kami dalam tangan-Mu. Serahkan anak kami Nelson yang memimpin kami dalam puji sembah Tuhan. Dan firman-Nya nanti yang kami sendiri akan sampai. Rapilah setiap kami Tuhan. Berkatilah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan sekarang saya jemput saudara Nelson untuk membawa kita dalam puji sembah. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi jangan terbaik oleh kerana kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
ku menyadari dalam hidupku ini kau selalu memberi tangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana bagiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, the sun's come up, it's a new day down here. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when this evening comes. Let me song.
great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. On the day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. My soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forever. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, we bless You, Lord. We bless You, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan,
A very good morning to you all, Selamat pagi untuk semua. and we thank our son Nelson Kita berterima kasih kepada saudara Nelson who brought us in the praise and worship this morning. yang telah membawa kita dalam puji penyembahan kita pada Also want pagi to ini. thank the praise and worship team Kita berterima kasih kepada tim praise and worship trying their very best so that our recording can be successful this morning. berusaha dengan sungguh-sungguh supaya rekaman kita baik pada pagi ini. Now today we are studying 1 Thessalonians chapter 5, Pada pagi ini kita belajar daripada 1 Tesalonika 5 and which is the last chapter of the book of 1 Thessalonians. adalah merupakan buku yang terakhir dalam 1 Tesalonika ini. The book of Thessalonians Buku Tesalonika ini talk about the suffering church at Thessalonians. menceritakan tentang gereja yang bersusah di Tesalonika. And they suffer persecution because of their faith in our Lord Jesus. Mereka menerima kesusahan kerana iman mereka. And that's why Paul wrote this letter to them Oleh itu Paulus menuliskan surat ini kepada to mereka encourage them to look at our Lord Jesus untuk mendorong mereka supaya memandang kepada Yesus Kristus as Tuhan the kita Savior and Lord. sebagai Tuhan dan Juru Selamat In kita. every chapter of this book, Thessalonians, Dalam setiap bab buku Tesalonika ini is talking about the coming of the Lord Jesus. menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus In kita. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, for example, Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10 he mengatakan, said that it talk about the coming of the Lord. menceritakan tentang kedatangan Tuhan. In chapter 2 verse 19, Dalam bab 2 ayat 19 also talk about the coming of the Lord. juga menceritakan tentang kedatangan Tuhan. He said in verse 19, Dalam bab ayat 19, for what is our hope apakah itu harapan kita or joy dan sukacita kita or crown of rejoicing? dan mahkota sukacita? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Takkah itu terdapat pada kedatangan Tuhan itu? In chapter 3, Dalam bab 3 he also talked about the coming of the Lord. menceritakan juga tentang kedatangan Tuhan. He said in verse 13, Dalam bab 3 ayat 13, that He may establish your hearts blameless supaya dia meneguhkan hati kamu tidak bersalah in holiness dalam kekudusan before our God di hadapan Allah kita and the Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. di hadapan Bapa-Nya dalam kedatangan Tuhan Yesus dengan serta orang kudus. In chapter 4 also, Dalam bab 4 juga yang he mengatakan talks about the coming of our Lord Jesus. juga menceritakan tentang kedatangan Tuhan He kita. said about the comfort of Christ coming, Menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. which Dr. Sajem mentioned, say to us last night. Apa yang saudara Dr. Sajam sudah kongsi dengan kita pada minggu lalu. At the coming of our Lord Jesus, Pada kedatangan Tuhan Yesus he kita, said those who died first orang yang sudah mati will dahulu raise up first akan bangkit dahulu to meet our Lord Jesus in the cloud of heaven. untuk bertemu dengan Tuhan Yesus kita di angkasa. And after that, we who are still living Dan selepas itu kita yang masih hidup will raise up akan bangkit juga, to be with them together. akan bangkit bersama-sama dengan mereka. So this is the hope of us. Ini adalah harapan kita. He was telling the church in Thessalonians, Menceritakan kepada gereja di Tesalonika, don't look at your suffering jangan memandang kepada kesusahan And look at- penderitaan kamu. and look at Jesus Pandanglah kepada Yesus who will come. yang akan datang. So today, So hari ini we are looking at 1 Thessalonians chapter 5 verse 1
until 22. Actually 28, but we read until 22. Hari ini kita belajar dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 22. Sebenarnya sampai 28 tapi kita hanya baca sampai 22. But because of time factor, Kerana masa, we will not read the whole chapter. kita tidak akan baca seluruh bab itu. We read verse 1 to 11. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 11. But it says like this. Dalam bahasa Inggeris dia kata begini. I will read and then you read Okay, the whole this one. alright. But concerning the times and the season, brothers, you have not need that I should write to you. But for yourself know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. I think you read after me, one after. One and after another. Yep. Okay. Okay. The first one again lah. Verse 1 and 2. Tetapi ayat 1, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, kerana kamu sendiri tahu benar-benar bahawa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Verse 3, for when they say peace and safety, then suddenly destruction comes upon them, as labor pains up a pregnant woman, and they shall not escape. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Verse 4, but you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as thief. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Verse 5, you are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness. Kerana kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Therefore let us not sleep, Sebab itu baiklah jangan kita tidur as others do, but let us watch and be sober. seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sedarlah. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and a helmet, the hope of salvation. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sedar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus. Kerana Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Therefore comfort each other and edify one another, just as you are also doing. Kerana itu, nasihatilah seorang yang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you, Lord, for your word. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. We know that your word is sharper than a edged sword. Kami tahu bahawa firman-Mu adalah lebih tajam daripada pisau bermata dua. There is power in your word. Ada kuasa di dalam firman-Mu. Father, even as we come before you studying the word, Bapa, dalam kami datang untuk belajar dari firman-Mu, open our spiritual eyes and understanding. bukalah hati rohani kami dan kefahaman rohani That kami, we're able to understand your word. supaya kami memahami firman-Mu. Wherever we are today, this morning, Di mana sejak kami pada pagi ini, speak to us through this word. berbicaralah
kepada kami melalui firman ini. Anoint your servant this morning Urapilah hamba-Mu pada pagi in ini the power of your Holy Spirit. dengan kuasa Roh Kudus-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. The theme of my message this morning Tema perkongsian saya pada pagi ini ialah is the day of the Lord. adalah hari Tuhan. As I said just now, in all the chapters, so chapter 1, 2, 3, 4, and 5, of course, Sebagaimana apa yang saya katakan tadi, setiap bab dari 1 sampai 4 talks about the coming of the Lord. menceritakan tentang kedatangan Tuhan. And therefore, this morning, brothers, in this Thessalonians chapter 5, Oleh itu, saudara-saudari, dalam Tesalonika 5 ini also talk about the day of the Lord. juga berbicara tentang hari kedatangan Tuhan. What does it means the day of the Lord? Apa maksudnya hari kedatangan Tuhan itu? Basically, the day of the Lord or His second coming is about His second coming. Itu menceritakan hari Tuhan ataupun hari kedatangan Tuhan, menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. As what Dr. Sajem say in chapter 4, Seperti apa yang Dr. Sajem katakan dalam bab 4, about the going up of the dead first to meet Jesus in the heavenly realms. bagaimana orang yang sudah mati itu akan diangkat ke dalam angkasa, And then followed by those who are still alive. diikuti dengan orang yang masih hidup. So brothers and sisters, Saudara-saudari, the day of the Lord or His second coming hari Tuhan ataupun kedatangan Tuhan yang kedua kali is a very dramatic and spectacular event. adalah satu kejadian yang begitu hebat dan dramatik. And it draws every soul on this earth. Draws. Dia akan mengangkatkan semua jiwa di dunia ini. Now because the Bible said Alkitab mengatakan that no one knows tidak ada seorang pun yang akan tahu the day or the time when Jesus comes. hari ataupun masanya Tuhan akan datang. That's why it caught us many by surprise. Dia akan membuatkan banyak memperanjatkan kita. But he said that in the earlier reading, Dalam pembacaan yang pertama, so we are not be surprised. kita tidak akan terperanjat. Those who believe in our Lord Jesus Siapa yang percaya di dalam Yesus kita, should not be surprised. kita tidak akan terperanjat. Because we have been taught Kerana kita sudah diajar that our Lord Jesus is coming back. bahawa Tuhan Yesus kita akan datang kembali. His coming is very dramatic Kedatangannya itu adalah dramatik, and very spectacular event. adalah kejadian yang hebat sekali. No even on earth can match this coming of the Lord. Tidak ada kejadian di dunia ini boleh dibandingkan dengan kedatangan Tuhan kita. Because one, Yang pertama, we know about it, kita tahu tentangnya, we don't know the hour and the time. tetapi kita tidak tahu jamnya, masanya. In Matthew chapter 24 verse 36, Dalam Matius 24 ayat 36 mengatakan, but of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. That's why I said it's a very dramatic Oleh itu saya katakannya begitu dramatik and spectacular event, dan hebat, kejadian yang hebat sekali. and many are caught off guard. Banyak akan terperanjat, tidak bersedia. Many are surprised. Ramai yang terperanjat. But I believe that those who believe in Christ Saya percaya setiap orang yang percaya di dalam Kristus are not surprised of His second coming. tidak akan terperanjat dengan kedatangannya yang Because kedua we are kali. taught in the Bible Kerana kita sudah diajar di dalam what are Alkitab, the signs of His second coming. apakah tanda-tandanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
when Jesus come, apabila Tuhan Yesus in datang, Matthew 24 verse 27 to 31, dalam Matius 24, 27 sampai 31, he said that, for as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Immediately after the distress of those days, Di mana ada bangkai-bangkai di situ burung, berkemurun. the sun will be darkened, Where are you? Matahari akan menjadi gelap and the moon will not give its light. dan bulan tidak bercahaya The stars will fall from the sky, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit and the heavenly bodies will be shaken. dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, And all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven. dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit And with power and great glory. dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. He will send his angel with loud trumpet call. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. And they will gather his elect from the four winds of one end of the other. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari empat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. So brothers and sisters, Saudara-saudari, when Jesus come, apabila Yesus the datang, angels of heaven malaikat di surga blow a huge trumpet akan membunyikan sangkakala yang dahsyat, which we never heard before. tidak pernah didengar We never dahulu, experienced before. tidak dialami dahulu. Then we see the Son of God coming Dan down. kita akan melihat anak Allah turun di atas awan-awan. So brothers and sisters, Saudara-saudari, and not only that, bukan itu sahaja, there will be total chaos on this earth. akan ada kekacauan hura-hara di dunia. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, we said, then we who are alive sesudah itu kita yang masih hidup and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyosongkan Tuhan di angkasa. And thus we shall always be with the Lord. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. That's why there will be total chaos in this earth. Oleh itu ada kekacauan hura-hara yang hebat di dunia. In Matthew chapter 24 verse 40 to 41, Matius 40 sampai 41 mengatakan, the Bible said, then two men will be in the field, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, one will be taken and the other left. yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Two women will be grinding at the mill, Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, one will be taken and the other left. yang seorang akan dibawa dan yang lain akan So ditinggalkan. a lot of missing people. Ramai orang yang hilang. I believe that none of us want to fly during that time if you are not a born again Christian. Saya percaya ramai kita tidak mau ikut kapal terbang kalau kita tidak percaya. Pastor John Hagee of the Cornerstone Church said, Pastor John Hagee dari Cornerstone Church mengatakan, if you are flying in the aircraft kalau kita terbang di dalam kapal terbang di udara, and both pilots are Christian, kalau dua-dua orang pilot itu adalah they will Kristen, lifted up
mereka akan terangkat. If you are passenger in that aircraft, you are not Christian. Kalau kamu adalah orang di dalam kapal terbang itu, kamu bukan Kristen, Definitely you will crash on earth. pasti kamu akan jatuh ke dunia. And people were calling up. Dan orang akan memanggil. If like in Malaysia, they call 999. Dan orang akan panggil 999. And they will say that my father, my son, my children are no more. Where are they? Dan mereka akan katakan, bapa saya, anak perempuan, anak laki saya tidak ada. Di manakah mereka? As I said just now, we are total chaos on this earth. Seperti yang saya katakan, ada kekacauan, huru-hara di dunia. But for those who have Jesus in their life, Tetapi bagi kita yang ada Kristus di dalam who live a hidupnya, righteous living, yang hidup dengan who kekudusan, has committed his life unto our God Jesus, yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan kita Yesus it's a Kristus, time of rejoicing adalah masa untuk kita bersukaria. because we are with our Lord Jesus in the cloud of heaven. Kerana kita adalah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di angkasa. So that's why the Bible says, Oleh itu firman Tuhan 1 mengatakan Thessalonians chapter 5 verse 6 to 8. dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 8 mengatakan, The Bible said, you are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sedar. Sebab mereka, correct kan? You are all sons of light. Adakah? Kamu adalah orang-orang terang. No, they didn't put here. We are not of the night nor of darkness. Kita ni bukan adalah orang yang dalam kegelapan. Therefore let us not sleep, Oleh itu janganlah kita tidur as others do, seperti orang lain buat. but let us watch and be sober. Mari kita berjaga-jaga dan sedarilah. For those who sleep, Sebab mereka yang tidur, sleep at night. tidur pada waktu And those who malam. get drunk are drunk at night. Dan mereka yang mabuk juga mabuk pada waktu malam. Verse 8, but let us who are of the day be sober. Marilah kita yang anak terang sedar, Putting on the breastplate of faith and love. Verse 8. Adakah? apa tu? Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sedar, berbaju jirakan iman dan kasih, And as helmet, the hope of salvation. dan berketopongkan pengharapan keselamatan. So brothers and sisters in the Lord, Saudara-saudari di dalam Tuhan, the day of the Lord is coming. hari Tuhan itu It's pasti very akan imminent. datang. Dekat sekali. So therefore the Bible said, be prepared Oleh itu Alkitab katakan berjaga-jagalah for his second coming. untuk kedatangannya kedua kali. Are we prepared if Jesus come today? Adakah kita bersedia kalaulah Tuhan datang pada hari ini? Now in the Bible, Di dalam I Alkitab, go very briefly about the clue of his second coming. dengan ringkas saya akan melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan itu. This is mentioned in Matthew chapter 24. Dalam Matius We are 24. not going through Kita tak baca because semua of time factor. kerana masa. But the Bible says Tapi Alkitab katakan in that Matthew 24, dalam Matius 24 itu, it said the signs of nature. tanda-tanda alam semula jadi. We are to watch for earthquake, Kita akan berhati-hati menjaga-jaga tentang gempa bumi, famine, kelaparan, pestilence, penyakit. and what we today are suffering from COVID-19. Oleh itu hari ini kita siksa daripada penyakit COVID-19 And the signs in the heaven. dan tanda-tanda di angkasa. And that is the signs of nature. Itu adalah tanda-tanda alam semula jadi. The weather changes. Cuaca pun bertukar The seas also roaring. dan laut-laut pun bergelora Mountains are shaken. dan gunung-gunung pun tergoncang. In Matthew chapter 24 verse 8 says, Dalam Matius 24 ayat 8 all mengatakan, this increase in frequency and intensity.
Semua ini akan berlaku dengan cepat dan banyak lagi masanya. as the time draws near for his return. Dalam masa kedatangan Yesus akan This is what we're mendekat. saying. We are seeing in our own eyes today. Sekarang pada masa ini kita sendiri yang melihat. And they talk of also the signs of the society. Dan juga dia mengatakan tentang tanda-tanda masyarakat. It talks about our society become more lawless and immoral as Mengatakan- as the time approaches for his second coming. Juga Alkitab mengatakan tentang masalah-masalah tanda-tanda di masyarakat. Kerana masyarakat akan menjadi lebih jahat. That one in Matthew chapter 24 also. Dalam Matius 24 juga. People become more evil as it was in the days of Noah. Orang-orang akan menjadi lebih jahat seperti masa They Noah. don't care as if nothing happened. Mereka tak peduli They just seolah-olahnya tidak ada terjadi. They yang just tadi. want to satisfy the flesh. Mereka hanya ingin menyenangkan daging mereka, keperluan daging mereka. And the third thing about the spiritual sign. Yang ketiga adalah tentang tanda rohani. This one talks about the positive Dan ini menceritakan tentang yang positif and the negative sign. dan tanda-tanda negatif That juga. all of us are watchful. Yeah, be watchful. Oleh itu kita mesti berhati-hati. The negative side Dan tanda negatif rohani ini include false Christ. iaitu mengandungi nabi-nabi palsu And their cult. dan kepercayaan yang palsu The apostasy of the professing church. dan kemunduran gereja-gereja. It's very sad to hear Begitu sedih a mendengar lot of the churches in Europe banyak gereja di Eropah where the gospel was brought into this part of the world dari mana Injil selalu bawa ke tempat kita ini has become museum sekarang sudah menjadi museum and bought by other religion. dan sudah dibeli oleh agama-agama lain. And the Bible says in the last days, Alkitab mengatakan pada zaman akhir ini the faith of those who earlier iman mereka yang mula-mula dahulu itu become last. akan menjadi terakhir. And also we see Dan juga kita melihat the positive side of it. tanda-tanda positif, tanda-tanda rohani positif It's ini. about the proclamation of the gospel to the whole world Bagaimana Injil ini disebarkan di seluruh dunia and the outpouring of the Holy Spirit. dan curahan Roh Kudus. And we see today Dan kita boleh melihat pada hari the ini Holy Spirit are poured all over the world, Roh Kudus telah dicurahkan di seluruh dunia, especially in the Middle East. khususnya di Asia Tengah. God has to work through His Holy Spirit Tuhan bekerja melalui Roh so Kudusnya that the people will come back to God supaya mereka kembali kepada Tuhan and repent of the sin. dan bertobat daripada dosa mereka. And the Bible said the end time, Alkitab mengatakan pada akhir zaman ini when the gospel reach to all nations, apabila Injil sudah sampai kepada semua bangsa and then Jesus come. dan baru kedatangan Tuhan Yesus. In Kairos, Dalam ajaran Kairos, we are taught there are about 16 ethnic groups in this world. 16,000. Dalam Kairos kita belajar ada 16,000 suku kaum di dunia ini. Only 6,000 are left yet to be reached with the gospel. Hanya 6,000 saja yang belum disampaikan firman Tuhan. In view of the technology, Dalam masa teknologi ini, you close the Bible, kamu tutupkan you Alkitab, don't allow the Bible to be brought in. kamu tidak mau Alkitab dibawa masuk, But if the technology change, tetapi teknologi sudah berubah. you can hear in the television, Kita boleh mendengar dari televisyen, you can get your handphone, kamu boleh dapatkan handphone open kamu, your YouTube, buka YouTube the message of God being spread out. dan firman Tuhan telah disebarkan. And this was mentioned in Daniel chapter 4 verse
12 verse 4. Ini yang diceritakan oleh Daniel bab 4 ayat 12. Of course, the signs of Israel, the last one. Yang terakhir adalah tanda-tanda tentang Israel. That the Bible said in the end time, Alkitab mengatakan pada akhir zaman, in Isaiah chapter 66, I'm not going to read. Yesaya 66, He said, in the end time, I will bring the Jews back into the land that I promised Abraham, Isaac, and Jacob. pada akhir zaman Tuhan katakan dalam Yesaya, dia akan membawa semua orang Yahudi yang telah disebar di seluruh dunia ke tempat Israel, tanah yang telah dijanjikan pada Yakub. Remember in the 60 years after Christ, 60 tahun selepas Tuhan Yesus, the Roman Empire came. kerajaan Roma telah memerintah And the Jews were scattered all over the world. dan orang Yahudi telah disebarkan di seluruh They dunia. have no land. Mereka tidak ada tanah They have negara, no home. tidak ada tempat, And the Hebrew language is no more. dan bahasa Yahudi tidak They digunakan don't lagi. have Hebrew Bibles. Tidak ada Alkitab dalam bahasa Ibrani sudah. But the Bible said, in the end time, I will bring them back to the land that I promised them. Tetapi Alkitab mengatakan pada akhir zaman Tuhan akan membawa orang Yahudi ini ke tanah yang telah dijanjikan bagi mereka. In 1948, Dalam tahun 1948, the nation of Israel was established again. negara Israel sudah dibentukkan semula. Almost 2,000 years, Hampir 2000 tahun the prophecy came to pass. nubuat-nubuat ini telah digenapi. Israel is inexistent today. Negara Israel ada pada hari There are ini. about 8 million Jews in Israel. Ada sekarang 8 Yeah, 8 juta. 8 juta orang Yahudi di Israel sekarang. In Isaiah 35, Dalam Yesaya he 35, said the desert will bloom and people exclaim, the desolated land has become like the Garden of Eden. mengatakan padang belantara itu sudah menjadi subur seolah-olahnya seperti kebun Eden. When the Jews came back in 1948, Waktu orang Yahudi kembali ke tempat itu dalam 1948, the land was desolated. tanah mereka itu adalah tidak subur. And then so many malaria. Banyak malaria. But today you go to Israel. Tetapi pada hari ini kamu pergi Israel. That's why I said the Garden of Eden. Oleh itu dia mengatakan itu seolah-olahnya kebun Eden. The Garden of Eden, remember, Kebun Eden, ingat tak? what was needed for human existence. Apa yang diperlukan untuk manusia hidup, God, it was there. memang ada di dalam kebun If Eden. you go to Israel today, for those who went to Israel, Bagi kita yang pergi Israel, dan kalau kita pergi Israel pada hari ini, Israel is green. Israel memang penuh dengan hijau. This is the fulfillment of the Bible prophecy. Ini adalah kegenapan nubuat dari Alkitab. Of course, the one is about the Jerusalem. Yang lainnya adalah tentang Yerusalem. Jerusalem no more in the hands of the non-Jewish. Yerusalem tidak lagi dibawa orang yang bukan Yahudi. And in Luke chapter 21 verse 28. Lukas 21 ayat 28 mengatakan, And this will happen in 1967. ini telah terjadi pada 1967. Jerusalem Yerusalem was taken back from telah the Gentiles diambil daripada orang bukan Yahudi by the Jews. oleh orang Yahudi. So all this prophecy in the Bible Semua nubuat yang ada di dalam are Alkitab both being fulfilled in our days. telah digenapi pada masa kita sekarang. What this talk to us? Apakah yang ini ceritakan pada kita? That the day of the Lord is near. Bahawa kedatangan Tuhan Yesus itu dekat sekali. That's why the Bible said
Paul said to the Thessalonians, Oleh itu Paulus mengatakan kepada orang di Tesalonika, do not sleep. jangan tidur. I'm not sleeping physically, Bukan tidur secara fizikal. like it is in the spiritual. Itu menentukan dalam rohani. There's no desires for God. Tidak ada kerinduan untuk Tuhan. As God, it doesn't matter. Seolah-olahnya Tuhan itu tidak bedanya. He said, I encourage us Firman Tuhan mendorongkan kita to be people of on guard. menjadi orang-orang yang berhati-hati, People berjaga-jaga. be sober. Yang berjaga-jaga. To be on guard means Berjaga-jaga berarti if you are a soldier, kalau kamu seorang soldier, your officer asks you to be sentry on guard from 8 to 12 noon. kalau pemimpin kamu menyuruh kamu untuk berjaga-jaga daripada pukul 8 sampai 12, You have to watch out. kamu mesti berhati-hati, You cannot sleep. menantikan, tidak boleh You tidur. cannot even eat during that period. Kamu mungkin tak boleh makan pada jangka masa itu You juga. have to be watch out for the enemies coming. Kamu seharusnya memerhatikan musuh-musuh yang akan And this is datang. what Paul encouraged us Ini Christians. ini yang Paulus dorongkan kita sebagai orang Kristen. And which he says in verse 6 to 7 Dalam ayat 6 sampai 7, in 1 Thessalonians chapter 5. dalam Just 1 now. Tesalonika 5 ayat 6 dan 7 itu. Yes, certain. He said, be on guard. Berjaga-jagalah. When we have to take our Christian life seriously. Berarti kita mesti mengambil hidup kita secara orang Kristen dengan cara yang serius. He said, it means that we are not to take our Christian life like a lukewarmness. Kita tidak boleh anggapkan hidup Kristen kini seperti suam-suam sahaja. We must move on closer with our Lord Jesus. Kita mesti mendekati, lebih dekat dengan Tuhan Yesus kita. In verse 12 to 13, Dalam ayat 12 sampai 13, Paul also exhort the churches, the people of Thessalonians, Paulus juga mendorongkan orang di Tesalonika, gereja di Tesalonika, to honor those who are working among them, untuk menghormati mereka yang bekerja di antara mereka, to appreciate them, untuk menghormati mereka, to bless them. untuk memberkati mereka. And then verse 17 to 18, Ayat 17 sampai 18 mengata, Paul exhort the church in Thessalonians, Paulus mendorongkan menasihati orang di Tesalonika, pray without ceasing tetaplah berdoa and always give thanks. dan mengucapkan syukur selalu. And last night, Pada semalam, my friend from Penang, seorang kawan saya dari Penang, he was a former teacher in Lawas. dia seorang guru di Lawas dahulu. And when he came to Lawas, Waktu dia datang ke Lawas, I saw him different. saya melihat dia lain daripada yang His lain. life, spiritual life is different. Hidup rohaninya lain I daripada saw yang this lain. joy in him. Saya melihat sukacita di dalam dia. And what I realized, Apa yang saya sedar, that he was being filled or baptized in the power of the Holy Spirit. bahawa dia dipenuhi dan dibaptis di dalam Roh Kudus. So I told him last night, Dan semalam saya beritahu dia, brother, I really want to give up on praying already. saudara, saya sebenarnya mau putus asa, tidak mau berdoa sudah. Regarding the COVID-19 in Tentang Sarawak. COVID, hal COVID di Sarawak. Yesterday was the highest. Dan I think. semalam ada yang paling tinggi, Was more than 900 cases. lebih daripada 900 We have kes. been praying. Kita telah berdoa, Instead of going down, daripada dia menurun, but it go up. sebenarnya dia meningkat. That's why the Bible said, pray without ceasing. Oleh itu Alkitab katakan tetaplah berdoa. So I told God, God forgive me lah. Saya beritahu Tuhan, Tuhan ampunilah saya. And we give thanks to God for what the government is doing. They're trying very best. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana apa yang kerajaan kita lakukan. Mereka berusaha dengan betul-betul. For the frontliners,
bagi orang yang di depan, the medical and health personnel in the hospital and health office. mereka yang dalam medical dan kesihatan di hospital dan di pejabat. Pray for them. Berdoa bagi That mereka. God will give them the wisdom Tuhan memberikan mereka and the strength kekuatan dan juga hikmat to control this disease. untuk mengawalkan penyakit This ini. morning, Brother Nelson, Pada pagi ini, Saudara Nelson, he also plays a very important role in the management level at the headquarters. dan juga berperanan penting di ibu pejabat. You have to ask him how he feel during this COVID. Boleh tanya Pandemic. dia bagaimana dia rasa waktu COVID ini. I'm sure when he go back, he cannot sleep also. Dia balik pun dia tak boleh tidur. People ask for money, Orang minta wang for equipment. untuk perlengkapan. He has to find the money. Where's the money? Mesti dia juga berusaha mencari wang. Di manalah wang ini? In verse 19, Ayat 19 mengatakan, Paul encouraged the church in Thessalonian Paulus mendorongkan gereja di Tesalonika to continue to walk and live by the leading of the Holy Spirit. He said, do not grieve the Holy Spirit. untuk terus hidup mengikut perintah ataupun bimbingan Roh Kudus. Have Dia a- katakan jangan padamkan roh. Yeah, have a relationship with the Holy Spirit. Mempunyai persekutuan dengan Roh Kudus. Because it's the Holy Spirit Kerana Roh Kudus give us the strength, yang memberikan kita kekuatan, give us the wisdom, memberi kita hikmat give us joy to move through this difficult time. untuk memberikan kita sukacita dalam kita We cannot- menjalani masalah ini. We cannot do it our own. Kita tidak boleh lakukannya dengan kekuatan In kita verse sendiri. 22, Ayat 22 mengatakan, he said, abstain from every form of evil. jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Why? Kenapa? Because the day of the Lord is coming soon. Kerana hari kedatangan Tuhan itu mendekat. It's a matter of time. Hanyalah ambil masa. Because the sign that was prophesied about 2,000 years ago Kerana tanda-tanda yang telah dinubuatkan lebih daripada 2000 tahun yang dulu they encourage us akan mendorongkan kita continue on with the walk with our Lord Jesus. terus berjalankan dalam hidup kita dengan Tuhan Yesus. Leave all sinful works. Tinggalkan semua pekerjaan yang jahat. If you had not been faithful unto, especially those who are married, Khasnya orang yang kahwin, kalau kita tidak taat setia kepada pasangan kita, repent bertaubat and walk right with God. dan hidup dalam kebenaran dengan Tuhan. If you are children, Kalaulah kamu anak-anak, you are not telling the truth to your parents, kamu tidak beri yang betul kepada ibu bapa kamu, repent bertaubat of that sin. daripada dosa itu. Be truthful to your parents. Kita menceritakan yang benar kepada ibu bapa kita. Why the Bible said honor your parents? Kenapa? Kerana Alkitab mengatakan hormatilah ibu bapamu. Then you have long life. Dan kamu akan mendapat hidup yang panjang. And continue to walk in fellowship with the Holy Spirit. Dan terus mempunyai hidup bersekutuan dengan Roh Kudus. Brothers and sisters, Saudara-saudari, all of us, semua kita God has reserved a crown of righteousness for us. sudah menyediakan mahkota kebenaran bagi setiap kita. And also continue to pray for those of our relatives Dan terus mendoakan sepupu kita who say they are Christian, yang mengatakan mereka itu Kristen, but their life is not right with God. tetapi hidup mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Pray for them, Berdoa bagi mereka, fast for them, berpuasa bagi mereka, that they will come back unto God. supaya mereka kembali kepada We Tuhan. don't want them to be left on this earth Kita tidak mau mereka tertinggal di dunia ini to suffer for 7 years. untuk menderitakan selama 7 tahun. We want them together with us to heaven. Kita mau mereka bersama-sama dengan kita ke angkasa. And in my family, Dalam keluarga saya, from my father and
Ibu tiri. My mother, Bapa sama bapa dan sama mak dengan saya. my father, late father, Bapa mendiang bapa saya had one sister. mempunyai satu adik ke kakak? Kakak. And from there, they are so big now. Dan daripada mereka tu, mereka ramai lagi sekarang. And we don't know whether they are all born again Christian or not. Kita tidak tahu sama ada mereka adalah Kristen yang sudah lahir baru atau tidak. And we need to know the status. Kita mesti tahu kedudukan And mereka. I asked my brother, Saya suruh adik saya list all our three brands senaraikanlah semua keluarga kita. and talk to their parents. Berbicara kepada ibu Make bapa sure that the mereka. children and grandchildren Pastikan anak mereka dan cucu mereka are born again. adalah dilahir baru. For the day of the Lord is near. Kerana hari kedatangan Tuhan itu mendekat. We must be serious in our Christian life. Mesti kita serius dalam hidup Kristen I kita. just pray that none of us, BAMCAC, Saya berdoa supaya tidak ada seorang anggota kita BMCSC left behind tertinggal when Jesus comes. apabila Tuhan Yesus Let datang. us draw near to God. Mari kita mendekati Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you for your word, Bapa, terima kasih atas firman-Mu, for the promise that you have given us, bagi janji-janji yang Engkau telah beri for your dengan Holy kami. Spirit. Bagi Roh Kudus-Mu, Holy Spirit, lead us, Roh Kudus bimbinglah kami, guide us pimpinlah kami in all truth. di dalam semua kebenaran. When we sin against you, Lord, Apabila kami berdosa terhadap Holy Engkau Spirit, Tuhan, Roh Kudus, convict us sedarilah kami, of our sin. insafilah kami that we daripada can dosa come back to kami, you. supaya kami kembali We kepadamu. pray for every members of this church Kami mendoakan setiap anggota gereja ini, that you continue to work in our life, supaya Engkau terus bekerja di dalam hidup kami, that we will come nearer to you each day. supaya kami mendekati Engkau setiap hari. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Now, before we close the service this morning, Sebelum kita menutupi kebaktian kita pada pagi ini, I will give one or two announcements. saya berikan satu dua pengumuman. After that, we will pray together. Lepas itu kita akan berdoa bersama. Now, as you all know, that MCO has been extended again. Karena kita tahu MCO ini sudah dipanjangkan lagi. So our service on recording will continue on. Rakaman kita pada kebaktian kita pada rakaman akan diteruskan. Because in view of this, Kerana ini it will demand our young people memerlukan orang muda kita have to sacrifice their time mengorbankan masa mereka to come and do recording. untuk datang untuk membuat So I want rakaman. all the church people Saya harapkan semua anggota to pray for the young people mendoakan orang muda who are kita involved in this. yang terlibat dalam rakaman ini, And it's headed by my son-in-law, Roy, yang diketuai oleh anak menantu saya Roy, and assisted by many of them. dan dibantu oleh ramai mereka. Isaiah, yes, Elisha, Alexa, I remember my grandson. ingat tak cucu pula. Eliza, Elisha, okay. Jeremy, Jeremy, Sean, Sean, Shane, Shane, Chester, Chester, the brother, siapa lagi tu? Chelson, Roger, and Rudy. Rudy, and maybe a few other the song leaders. Ada lagi yang lain pemimpin puji sembah. We ask that God will continue to keep them, Kita minta supaya Tuhan menjagakan mereka, protect them, lindungi mereka, and give them the anointing, memberikan mereka the urapan Holy Spirit, Roh Kudus, that they will continue to walk in relationship with God. supaya mereka terus bersekutu dengan Tuhan. So the other thing is, Yang lainnya ialah for those of you who have not given your tithes, offering, and seed,
Sesiapa yang belum memberikan persepuluhan, persembahan dan benih kita, The Bible said if we give our tithes, Alkitab katakan kalau kita memberi persepuluhan kita, God will bless us. Tuhan akan memberkati kita. God is God of condition. Tuhan kita adalah Tuhan juga yang bersyarat. If we play foul with God, Kalau kita main jahat dengan Tuhan, we will receive the punishment. kita juga akan mendapatkan punishment. If we play in obedience, Kalau kita taat setia pada Dia, the rules of God, peraturan-peraturan Tuhan, we are blessed. kita And diberkati. this is exactly what happened to the Jews. Ini yang terjadi kepada orang If Yahudi. you obey my word, Kalau kamu taat setia kepada I will firman-Ku, bless you. aku akan memberkati If kamu. you don't obey my word, Kalau kamu tidak taat pada firman-Ku, I will cast you out to the four corners of the earth. aku akan menyebarkan kamu ke 4 penjuru dunia And ini. this happened exactly. Ini yang terjadi dengan tepatnya. So, for those of you know to do online banking, Kalau kamu tahu gunakan banking online, I saw that many of you are doing online banking now. saya tahu ramai yang membuat online banking Or you sekarang. can go and bank in directly. Ataupun kamu masukkan dalam bank. For those of you who are not familiar with these two systems, Kalau kita tidak begitu tahu tentang cara yang dua ini, you can come to the house and then we bank in for you. kamu datang ke rumah kami dan kami akan masukkan dalam bank untuk And we kamu. thank God until January, February, March. Kita bersyukur kepada Tuhan daripada Even Januari though- sampai bulan 3 ini. Even though we didn't come to the church for service and bring our tithes, offering and seed, Walaupun kita tidak datang ke gereja untuk membawa persembahan kita, persepuluhan dan benih kita, we are able to pay our commitment. kita dapat membayarkan semua komitmen kita. We managed to pay all our missionaries overseas. Kita dapat memberikan kepada missionary kita di And luar. we pray that God will bless all of you. Dan kita berdoa akan Tuhan memberkati kamu semua. For our prayer point, we continue to pray for this COVID-19. Dan untuk bahan doa kita terus mendoakan COVID-19 ini. That God will protect us. Tuhan akan melindungi kita. And a few days ago, one of the church members, Beberapa hari yang dahulu ada anggota gereja kita ini, which already put them in the prayer group WhatsApp, kita telah masukkannya dalam bahan doa kita, that the family are under what they call home quarantine. home quarantine, Dan keluarga mereka itu di karantin di rumah sekarang. because the granddaughter Kerana cucunya exposed in the school. terdedah di sekolah yang ada positif. And that's why I say we need to pray. Oleh itu kita perlu berdoa. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you, Lord, because you are good God. Bapa, terima kasih kerana Engkau adalah Allah yang baik. We thank you, Lord, that we look unto you Terima kasih Tuhan, kami memandang kepadamu for your divine protection untuk pelindungan ilahi-Mu upon every members of this church, di atas setiap anggota gereja ini. wherever they are today, Di mana sejak mereka pada hari ini from the work of the evil one, daripada pekerjaan iblis, from the disease, daripada penyakit from COVID-19. COVID-19 ini. Protect us by your blood. Lindungilah kami dengan darah-Mu. And we pray for our children, Kami doakan anak-anak kami, grandchildren. cucu-cucu kami. We also protect them in the school, Lindungilah mereka waktu mereka di sekolah, in the home. di rumah. We pray for our church members Kami doakan anggota gereja who kami has business. yang mempunyai perniagaan. Bless their business, God. Berkatilah perniagaan mereka For juga. those who are working in the various office and firm wherever they are, Lord, Bagi mereka yang bekerja di berbagai pejabat, let them be a blessing to the organization. biarlah mereka menjadi berkat kepada tempat mereka bekerja. Light and salt. Terang dan garam. We thank you, Father. Kami berterima kasih Bapa. Even this coming week, Lord, Dalam masa yang
minggu yang akan datang ini Tuhan. Protect us from the work of the evil one. Lindungilah kami daripada pekerjaan si For iblis. those who are not feeling well, Bagi mereka yang kurang sihat, physically weak, yang secara fizikal lemah, pray for Uncle Andrew and Auntie Annie. kami berdoakan bagi Uncle Andrew dan Auntie Annie. And for those who we do not know, we just commit them into thy hand. Bagi mereka yang kami tak tahu, tapi kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. We declare healing upon their body, Kami istiharkan kesembuhan atas tubuh mereka, strength upon their body. kekuatan atas mereka. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen.